para guys, dumating na yung aking sapatos, Air Force 1, kulay black. Ito guys, papakita ko sa'yo. So yun pala guys, dumating na akin Air Force 1. So unboxing na natin to. So medyo na po ako nabubulol, kaya na guys, inaalog-alog na, pinipindot na. Unboxing na guys, yun na, binuksan na guys. Yan na, Air Force 1 po yan. Pinag-ipunan ko po, ilan days ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days bago ko siya napag-ipunan. Yan guys, yung nakita nyo naman guys, nakakabahan ako. Ang ganda guys. So hindi po kayo nakapollow guys, follow nyo muna tong page na to. And subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel. Ilalagay ko po dyan. Ito po yun o. Ganda o. So guys, ipapang ano ko po yan. Papartner ko po to sa pants na gray. Tapos white na t-shirt. So guys, so ganda o. Wow. Sheesh. Pinapano po guys oh. Ganda. So guys, medyo malag po. Sensya na guys, sensya. And guys oh, makita nyo naman kamay ko, nanginginig yan sa sobrang tuba ko sa pinag-ipunan ko. So guys, sobrang saya ko guys kasi nabili ko po yan. Wow. Yan guys. Ayun, ganda.